कोलकाता के नगर निगम मंत्री और मेयर फिरहाद हकीम ने बाघा जतीन में 4 मंजिला फ्लैट के ढहने के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने इस आपदा के लिए सीपीएम युग की सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी शासन के दौरान बिना किसी योजना के मकान बनाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लैट को तोड़ने का काम चल रहा है। इस कार्य के लिए कुशल नगर पालिका कर्मचारियों को लगाया गया है। बुधवार को बाघा जतीन बिल्डिंग के बारे में फिरहाद ने कहा, वामपंथी काल में किसी भी घर की कोई योजना नहीं थी, सभी दस्तावेज फाइल में रखे गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई फाइल नहीं मिली। वामपंथी शासन काल में कॉलोनी क्षेत्र में कई मकान बनाए गए थे, इनमें से कई घरों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर उस समय सीपीएम राजनीति नहीं करती, सख्ती करती तो यह समस्या नहीं होती। এখানে এরকম কোনো ফ্যাসিলিটি নেই, কিন্তু ওনাদের পাশে আমরা আছি। নিশ্চিতভাবে আমরা ওনাদের সাথে নিয়ে কথা বলতে পারবো যে আমরা কতটা ওনাদের হেল্প করতে পারবো। দেখুন, আমি যেহেতু কমার্স নিয়ে পড়েছি, আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করতে পারি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করতে পারি, আপনাদের সব টেকনিক্যাল উত্তর আমি দিতে পারি না। আমার এই 25 বছর কাউন্সিলরের হওয়ার জন্য এবং এই 8 বছর মেয়রের থেকে যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স তার উপরে আমি বলতে পারি। এইগুলো আপনি যদি এক্ষুনি বলেন আমার ওই সয়েলের কি আছে, তার উপর পারমিশন হবে কিনা, হলেও কত তলা হবে, এগুলো আমি এখনই উত্তর দিতে পারবো না। প্রতিবেশীর একটা আতঙ্কে রয়েছে, যে পদ্ধতিতে ভাঙা হচ্ছে তাতে করে হয়তো বিপদ আরো হতে পারে। আমার কমিশনার কোথায় গেল, কমিশনার এবং আমাদের ডিজি বিল্ডিংকে বলেছি যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় সেইভাবে সায়েন্টিফিক মেথডে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির যে ইঞ্জিনিয়ার তাদের টেকনিক্যাল গাইডেন্সে এখানে ভাঙার পদ্ধতি করবেন, যেটা আস্তে আস্তে করে ভাঙা উপর দিয়ে একটা একটা করে ফ্লোর নামাতে হবে, যাতে পাশের বাড়ি বা কাছাকাছি কারোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সেই অনুযায়ী যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্ট্রাকচারাল इंजीनियर নিয়ে এসে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।